मिठा बनैबा सी भी पुणी हेल्दी कथाटी टिके आपण मानकु कन्फ्यूजिंग लगुच ना। हाँ प्राय टाइम रे आमे भाभी दो मिठा माने अनहेल्दी जिनस किंतु मु आजिकार रेसिपी आपण मानक पई एमिति नै कि आछि जोटा कि बहुत ही हेल्दी रहइबो खाइबा पई। एथरु बहुत भल परिमाण रे आयरन पाई पारबे ता सहित एटा एनर्जी बूस्टर भलिया काम करबो आ वेट मैनेजमेंट रे मध्ये एटा बहुत हेल्पफुल हुए। यहाँ आपण मैंने खाइबा पर जब गोटे लेखा डेली खाई नौकरी ना ताहले गोटे मास पर निहाती भाव में रिजल्ट जानीपारे। ये आपण मैंने तो देखिपुंट मिठाटा केते सुंदर देखा जाउची आ टेक्सचरटा मध्य देखिपुंट केते बढ़िया हेची। आ एठी आपण मानकु ना मु भांगिकी देखि दउची देखंतु भितर मिठा मध्य बहुत ही सॉफ्ट रहिबो पाटिरे दो दो मिले गला टाइप रो लागिबो। तो आपण मैंने ना ये रेसिपी को गोटे थर निश्चय बनैकी देखिए आपण समस्त को बहुत ही पसंद आसीबो। आगो को तो राखी आसुची गोटे थर निहाती भाई पाई एमिति हेल्दी मिठा बनैकी देखंतु। सब बेले तो बाहर रो अनहेल्दी जिंस आणुचंती किंतु गोटे थर निज हाथ रे बनैकी देखंतु समस्त को बहुत ही खुशी लागिबो। ताहले चलंतु रेसिपी को स्टार्ट करि नबा। नमस्कार, किचन सिद्धलक्ष्मी को आपण माननकु बहुत बहुत स्वागत। रेसिपी बनैबा पई प्रथमे एठी देखंतु मु किछि भजा बूट बा कला चना रखिछि। एमिति रेडीमेड तो एटा किनिबा पई बहुत सहज रे दुकान रे मिली जाउछि। आपण माने किनि के आनि कि एमिति बनै परिबे। ता सहित एठी देखंतु मु गोटे बाउल रे ना किछि गुड़ रखिछि। मु एठी चनार परिमाण ठो ना गुड़र परिमाण टिके बेसी रखिछि कारण आम एथिरे किछि ड्राई फ्रूट्स मध्य ऐड करबा। आ ड्राई फ्रूट्स रे एठी देखंतु मु किछि अखरोट किछि काजू ता सहित ये देखंतु मखाना किछि रखिछि। आपण माने तो जानिचंती मखाना बहुत ही हेल्दी। एठी ना मखानार परिमाण जेतिक नैछि काजू और अखरोट मिसिके मु सेतिक ही नैछि। ड्राई फ्रूट्स एठी टोटली ऑप्शनल अछि। आपण माने चाहिले ऐड करि पारिबे नहले या जगह ना आपण माने केवल कला चना गुड़ आ किछि सुखिला नडिया रो कोरा बा डेसिकेटेड कोकोनट यूज करके मते रेसिपी को बने पारिबे। एठी देखंतु मु गोटे बड़ थाली रे ना गोटे स्ट्रेनर रखिकी ता ऊपर रखिथिबा कला चना बा बूट को ऐड करि नैछि। एबे हाथ रे एमिति टिके चकटिकी ना यार चुपा गुडाक सब आमे बाहर करि नबा। एठी देखंतु एटा बहुत सहज रे ही चुपा सब बाहर हो ये प्रोसेस रे और घर मध्य अपरिष्कार हेबनी। एठी देखंतु प्रथमे मु गैस ऑन करके गोटे कढ़ाई बसई नैछि। एबे आमे ना रखिथिबा ड्राई फ्रूट सब को भाजी नबा। कला चनाटा तो पूर्वरु भजा हेके अछि बाकी थिबा ड्राई फ्रूट्स को एठी खाली हल्का भाजी नबा। एहा को ऐड करिकि ना आमे लो टू मीडियम फ्लेम रे 3-4 मिनिट पई भाजीबा जेते पर्यंत कि सब जिंस बढ़िया भाव में भाजी न हो जाइछि। मझिरे मझिरे सबको भल भाव में मिसई नौथे नहले ए सबू ना गोटे साइड रो कला पड़ी पोड़ी जाई पारे। एठी देखंतु किछि समय भाजीबा परे ना मखानाटा एमिति हाथ रे प्रेस कला बेलको एटा गुंड टाइप रो हे जाउची। एमिति जेते बेले हे जिवो जानि जिवे जे ड्राई फ्रूट सब भल भाव में भाजी हे जाइछि। एठी गैस फ्लेम को ऑफ करि नेबे। एठी देखंतु मु गोटे ग्राइंडर जार नैछि। एबे ग्राइंडर जार रे आमे छड़े की रखिबा कला चना बा बूट को ऐड करि नबा। आ एहा को ना भल भाव में ग्राइंड करके पाउडर बनै कि नै आसीबा। एठी देखंतु कला चना रो पाउडरटा बनि जाइछि। एबे एहा को चलंतु गोटे प्लेट को बाहर करके रखि नबा। एहा को एमिति स्मूथ करके ही पाउडर बे आमे ना सेम ग्राइंडर जार रे भाजी की रखितेबा मखाना सब को प्रथमे ऐड करि नबा आ मखाना को मध्य भल भाव में फाइन पाउडर करके नै आसीबा। एठी देखंतु मखाना को मध्य भल भाव में ग्राइंडिंग करके ना तार पूरा फाइन पाउडर बनै कि नै आछि। एही पाउडर को मध्य आमे कला चना पाउडर रखिथिबा प्लेट रे ढाली नबा। ए दुईटा रेडी हो गला परे ना लास्ट आमे भाजी के रखिथिबा काजू और अखरोट को मध्य भल भाव में सेम ग्राइंडर जार ग्राइंड कर नबा। सेति पई एठी देखंतु भजा होइथिबा काजू और अखरोट को मध्य मु एठी ऐड करि नउची। आ एठी आपण माने देखि पाउथबे सबु को मध्य मु भल भाव में ग्राइंडिंग करके नै आछि। आ एठी ना ए सबुर टेक्सचरटा मु आपण मानकु देखौची देखंतु। एहा को ना आपण माने टिक्के सुजी दाना टाइप रे रखिबे। एटा को पूरा प्लेन करिवेनी किंतु कला चना और मखानार पाउडरटा को पूरा प्लेन करके बने नेबे। एहा को मध्य आमे सेम प्लेट रे बाहर करके रखि नबा। एठी हमर सब पाउडर तो रेडी हो जाइछि। एबे चलंतु कुकिंग प्रोसेस को जिबा। एठी देखंतु मु गैस ऑन करके गोटे सॉसपैन बसै नैछि। एबे आमे रखिथिबा गुड़ को एथिरे ऐड करि नबा। गुड़ ऐड कला परे ना एठी समान परिमाण रे पानी मध्य ऐड करि नबा। मीडियम टू हाई फ्लेम रे एठी पानीटा फुटिला पर्यंत एहा को आमे कुक करिबा। और जेमिति गुड़टा ना भल भाव में मेल्ट हो जिवो सेते पर्यंत कुक करिबा। किछि समय पर एठी देखंतु पानीटा पूरा बढ़िया भाव में फुटी जाइछि और गुड़ मध्य भल भाव में मेल्ट हो जाइछि। याठू अधिका कुक करबा दरकार नै। ए स्टेज रे एहा को गैस ऊपर ओल्हे के साइड रे रखि नबा और गैस ऊपर आ गोटे कढ़ाई बसै नबा।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଏଇଠି ନା ଗାଈ ଗୁଆ ଘିଅର ୟୁଜ୍ ମୁଁ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଣା ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ନା ବନେଇକି ରଖିଥିବା ପାଉଡ଼ର ସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ପାଉଡ଼ରକୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡରୁ ନା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ନ ଆସିଛି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡର କଲର୍ଟା ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭାଜିବା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପୁରା ମିଶାଇ ନେଉଥିବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋରେ ରଖିକି ହିଁ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତଳୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 5-6 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ ନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଉଡ଼ରର କଲର୍ଟା ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇଠି ମୁଁ 2-3ଟା ଗୁଜୁରାତିକୁ ନା ଟିକେ ଛେଚିକି ତାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶାଇ ନେବା, ଯେମିତି ସବୁ ପାଉଡ଼ର ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଟେକ୍ସଚରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ୟାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କୁକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ର ମିକ୍ସଚରଟା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣିର ମିକ୍ସଚରଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୁଡ଼ରେ ଯଦି କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ଥିବ ନା ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ। ଗୁଡ଼ର ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ନା ଏହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1-2 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କଲା ପରେ ନା ଏଇଟା ପୁରା ଡୋ ଫର୍ମକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି ଆଉ କଡ଼େଇରୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। এই ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଡୋଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ ହେଇସାରିଛି, ୟାଠୁ ଅଧିକ କୁକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ 1 ଚାମଚ ଆଉ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ଲସି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବ। ଏଇଠି ଘିଅ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏଇଠି ଡୋଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ। ମିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଥାଳି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଘିଅରେ ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ଡୋଟାକୁ ଆଣିକିନା ସେଇ ଟ୍ରେ ଉପରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଡୋ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲା ପରେ ନା ଏହାକୁ ଏମିତି ଖଡ଼ିକା ବା ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲେନ୍ କରିନେବେ, ଯେମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ସମାନ ଲେୟର ରହିବ। 1/2 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ମୋଟା ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଡୋଟାକୁ ନା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ଏବେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ପିସ୍ତାକୁ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଏହା ଉପରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ନା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପାଚୁଲା ବା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ନା ଆମେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଟ୍ କଲା ପରେ ବି ନା ଆଉ ଟିକେ ଡୋ ମୋର ବଳିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲଡ଼ୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଡୋ ନେଇକି ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଭାବରେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ବୋଳି ନେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଲଡ଼ୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଲଡ଼ୁକୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନା ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇ ନେବା ଆଉ ଘିଅ ଲଗାଇ ନେଇକି ଏହାକୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦ ସାଇଜ୍ରେ କଟ୍ କରି ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ରେ ଏହାକୁ କାଟି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, କାଟିବାରୁ ହିଁ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। এই ମିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ନେଲେ ନା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ତ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ରହିଯିବ, ବିଲକୁଲ ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠାଟା କେତେ ସହଜରେ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଟ୍ରେରୁ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏହି ରେସିପିକୁ ବନେଇକି ଦେଖିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।